Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here are some more synonyms from your chapter number 2 using the scientific method. Sanitary, सफाई से मुतालिक. Hygienic, of cleanliness. Unpaved, कच्ची. Not covered with asphalt or stone etc. Poorly drained, खस्ता हाल निकासी आब वाली. Not equipped with proper drainage or sewerage system. जो चीज़ें सही निकासी आब वाली नहीं होती उनको हम कहते हैं पोरली ड्रेन्ड हैं. गार्बेज, कूड़ा. ट्रैश, रबिश, वेस्ट. स्वीपिंग्स, मक, फिल्थ. रिफ्यूज़, फाजिल मादा. ट्रैश, रबिश, वेस्ट, स्वीपिंग्स, मक और फिल्थ. सैविज, डर्ट, मैस या फिर वेस्ट. सैविज भी कूड़े को ही कहते हैं. डिस्पोजल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जहां पर हम गंदगी को तल्फ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्पोजल प्लांट्स. प्लांट्स डिजाइंड इन डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. डेमोन्स्ट्रेट, वाजे करना. रिवील, अयां करना. शो, एक्सप्लेन, प्रूव, मैनिफेस्ट, मेक क्लियर. अनसैनिटरी, गैर सेहतमंदाना. अनहाइजीनिक, अनहेल्दी, अनक्लीन, डर्टी और कंटेमिनेटेड. कंडीशंस, हालात. इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स. डाइसेंट्री, पेचिश, an infection of the bowels that causes severe diarrhea with loss of blood. ये एक ऐसी बीमारी है जिनमें इंसान की अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसको शदीद किस्म का डायरिया हो जाता है और ब्लड में भी कमी आती है. सैनिटेशन, सफाई. क्लीनलीनेस, हाइजीन और हेल्थ. बकेटफुल, बाल्टी भरकर. पेलफुल, an amount that a bucket can hold. Considerable, काफ़ी, अच्छा खासा. Significant, substantial. Sizable, large, great, huge. Distance, फासला. The amount of the space between two places or things is called distance. Likely, इम्कानी तौर पर. Probably, possibly, undoubtedly, certainly, definitely, surely, absolutely, doubtlessly. जिस चीज़ में हमें कोई भी शक ना हो उसे हम कहते हैं undoubtedly. Measles, खसरा. A disease producing red spots on the skin. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं. Whooping cough, काली खांसी. A disease with a series of short violent coughs followed by a whoop. ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसमें कि इंसान को शदीद किस्म की खांसी आती है. Scarlet fever, लाल बुखार. A serious infection disease of the throat that causes difficulty in breathing. ये गले की एक ख़ास ऐसा इन्फेक्शन है, एक ख़ास ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में मसला होता है. Diphtheria, खुनाक. A serious infection disease of the throat that causes difficulty in breathing. Yellow fever, zard बुखार. An infectious topical disease that makes the skin turn yellow. ये एक ख़ास किस्म का बुखार है जिसमें कि स्किन येलो हो जाती है. टाइफस, एक बुखार जो सर दर्द और सुर्ख निशान का बाइस बनता है जिसको हम जरकान भी कहते हैं. A series of infectious disease that causes fever, headache, purple marks on the body. Cholera, हैज़ा. A disease got from infected water that causes severe diarrhea and vomiting. ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ख़राब पानी जो सेहत के लिए बेहतर नहीं होता उस पानी के इस्तेमाल से होती है जिसमें पहले ही कोई इन्फेक्शन मौजूद होता है जिसकी वजह से सवेर किस्म का डायरिया हो जाता है और वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाती है. एटीट्यूड, नुक्ता नज़र. किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा अंदाज है उसे हम कहते हैं नुक्ता नज़र. मैनर, बिहेवियर, व्यू पॉइंट, आउटलुक, मूड या व्यू. चाम, चाम कहते हैं तावीज़ को. टेलिस्मन, एम्यूलेट, फिटिश, गुड लक पीस इसको समझा जाता है. सुपरस्टिशियस, तोहमात. फैलेसी, false notions, misleading notions, false ideas. Sound, आवाज़. Solid, accurate, genuine, real, pure, fit, firm and perfect.
ساؤنڈ آواز کی سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کوئی چیز جس کے لیے ہم ٹھوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ کس کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. بیسز کسی بھی چیز کی بنیاد، فاؤنڈیشن، بیس، روٹ، اوریجن، فوٹنگ یا پھر گراؤنڈ. ایول اسپرٹس بدروہیں، فائنڈ، ڈیمن، ڈیول، اسپرٹ. ایسٹرولوجی ستاروں کا علم، ایسٹرونومی دا نالج آف ہیونلی یا سیلیسٹیل باڈیز. فارچون ٹیلنگ، فور ٹیلنگ، فارچون ٹیلنگ قسمت کا حال بتانا، ستاروں کے علم کے ذریعے لوگ قسمت کا حال بتاتے ہیں. فور ٹیلنگ پہلے سے بتا دیتے ہیں جو بھی واقعہ ہونے والا ہے. فور کاسٹنگ بھی اسی کو کہتے ہیں یا پروفیسی بھی. ڈیمونسٹریٹ ثابت کرنا، پروو کرنا کسی چیز کو. اسٹیبلش مینیفیسٹ ایکسپلین میک کلیئر. ایکسیپٹیبل قابل قبول، سیٹسفیکٹری ایڈمیسیبل، آل رائٹ پاسبل. اوپن مائنڈیڈنیس فراخ دلی. ٹالرنس براڈ مائنڈیڈنیس، لبرلزم. ولنگ مشتاق ہونا، پرجوش ہونا. ڈیزائرس ایگر، کین، انتھوزیاسٹک. اسیوم فرض کرنا. پریزیوم سپوز. ٹیک فار گرانٹیڈ انفر. لائکلی موزوں ہونا. لائیبل پرون. ایپٹ ٹینڈنگ ایکسپیکٹڈ اور انکلائنڈ.